भगवते पुरुषोत्तमाय जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथयते नमो नमः। आज इंद्रद्युम्न पचारुछंती हे ब्रह्मदेव आज चतुर्धा मूर्ति रे प्रभु तो विराजमान कले भक्त मान को उद्धार करिवे भक्त मान को दर्शन करिवे समस्ते जीव जगत पाप पंकरु मुक्त हेबे सबु तो ठीक है हेले प्रभुंकर पूजा विधि केमिति करा जिवो आपण तो निजे अछंती स्वयं ब्रह्मदेव आपण ही कहतु मु प्रभुंकर की प्रकार पूजा अर्चना करी केउ मंत्र रे पूजा अर्चना करी तेणु ब्रह्मदेव कहउछंती बलभद्र को द्वादशाक्षर मंत्र रे पूजा करिबा आउ जगतर नाथ जगन्नाथ को पुरुष सूक्त मंत्र रे पूजा करिबा आउ सुभद्रा को माँ लक्ष्मी का मंत्र रे पूजा करिबा सुदर्शन को अष्टादशाक्षर मंत्र रे पूजा करिबा तथापि आज ब्रह्मदेवंकर मन मानुनी नाई प्रभुंकर पूजा ये मंत्र द्वारा नुहे कहीं ये वेद तांको ठारू जात तेणु की वेद पढ़ी तांको संतुष्ट करी तेणु की मंत्र पढ़ी प्रभु को संतुष्ट करी नाई प्रभु मु कौन सी मंत्र पढ़ी आपण को संतुष्ट करि परिबिनी आपण क्यों मंत्र रे संतुष्ट हेबे आपण निजे श्री मुखरे कहिले आमे धन्य हबु तेणु जेतेबेले ब्रह्मदेव कहउचंती प्रभु को न्यू छाड़ी हेई आज प्रभु को पाखरे प्रार्थना करूछंती आउ कोन कहउछंती जणा न करूछि मुई श्री चामुरे बे दिव्य चित्ते आज्ञा हेउ राजने सुलभे जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ देश काल व्रत आदि नाना उपचार केमते से विव कह ब्रह्मांड ठाकुर केमते से विव कह ब्रह्मांड ठाकुर केमते से विव कह ब्रह्मांड ठाकुर तब मुख कमल गलित आज्ञामृत सेही रस पाने तृष्णा युक्त विरत जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ एणु आहे जगन्नाथ करे निवेदन साक्षात करंतु आज्ञा सुनु ए राजन साक्षात करंतु आज्ञा सुनु ए राजन साक्षात करंतु आज्ञा सुनु ए राजन। तेणु आज ब्रह्मदेव जेतेबेले हाथ जोड़ी प्रार्थना करुछंती हे प्रभु आपण टिके राजा को कहि दियंतु राजा इंद्रद्युम्न आपणकर परम भक्त केते कष्ट केते दुख सह्य कलानी से आपण ए कलिजुग रे लीला प्रचार करिवे भक्त मान को उद्धार करिवे पापी मान को उद्धार करिवे सेति पाई आपण ताको माध्यम करिसंती हेले आज इंद्रद्युम्न निउछाड़ी होउची जे आपणक पाखरे विनय होउची केउ मंत्र रे आपण को पूजा करिवो केउ जल रे आपणकर पाद धौत करिवो आउ केउ पुष्प रे आपण को संतुष्ट करिवो केउ भोग रे आपण को तृप्त करिवो तेणु आपण श्रीमुखरे जहा कहिवे ताहा इंद्रद्युम्न ताहा ही करिवो आपण निज श्रीमुखरे कहि दियंतु प्रभु
ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ପାଖରୁ ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ପ୍ରଭୁ, ସେତେବେଳେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ମୋ ପୂଜା କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ମୋର ପୂଜା ବେଦଶାସ୍ତ୍ରରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ହେଲେ ସବୁ ବେଦର ଅଧିକାରୀ ତ ହେଉଛି ମୁଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ହେମନ୍ତେ ଶ୍ରୀ ହରି ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବଚନ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ମନେ ହେଲେ ସୁପ୍ରସନ୍ନ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥ ନାଥ। ସେହି ଦାରୁ ଦେ ହସି ହସି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଇ, ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରେ କହିଲେ ରାଜା ମୁଖ ଚାହିଁ। ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରେ କହିଲେ ରାଜା ମୁଖ ଚାହିଁ, ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରେ କହିଲେ ରାଜା ମୁଖ ଚାହିଁ। ଶୁଣ ମହାରାଜା ତୁମ୍ଭ ଭକତି କାରଣ, ତୁମ୍ଭଠାରେ ଭଲେ ମୁଇଁ ହୋଇଲି ପ୍ରସନ୍ନ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥ ନାଥ। ତୁମ୍ଭ ବିନେ କା ଶକ୍ତି ଏ ଧନ ଉପାର୍ଜନେ, ବର ଦେଲି ଦୃଢ଼ ଭକ୍ତି ଥାଉ ମୋ ଚରଣେ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବଚନରେ ପ୍ରଭୁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ତମେ ପରା ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ, ତୁମକୁ ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛି, ତଥାପି ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହେଇନା। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହକାରେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଛି। ଜାଣିଛ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ତମେ ସାମାନ୍ୟ ନୁହଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ତମେ ହେଉଛ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର। ତମେ ସାମାନ୍ୟ ନୁହଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ତମେ କେତେ କେତେ ବର୍ଷ କେତେ କେତେ ଯୁଗ ତମେ ତପସ୍ୟା କରିଛ ଜାଣିଛ? କୋଟି କୋଟି କଳ୍ପ ତମେ ତପସ୍ୟା କରିଛ, ସେ ତପସ୍ୟା ତମର ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ତୁମେ ଆଜି ମୋତେ ବିବଶ କରିଦେଇଛ, ବଶ କରିଦେଇଛ। ହେ ଭକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ମୁଁ ବେଦରେ ମନ୍ତ୍ରରେ ଯେତିକି ଖୁସି ହେଇଥାଏ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସି ହେଇଥାଏ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା। ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଏ କଳିଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଭାବ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଡାକିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଭାବ ନଥିବ, ଭକ୍ତି ନଥିବ, କେବଳ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବ, ସେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ବେଦ ଦ୍ୱାରା ହଉ, ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହଉ, ଯଦି ସେ ବେଦ ମନ୍ତ୍ରରେ ଭାବ ନଥିବ, ସେଥିରେ ମୁଁ କେବେ ଖୁସି ହେଇପାରିବିନି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଭାବ ଥିବ, ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତି ଥିବ, ସେଠି ମନ୍ତ୍ର ନଥିଲେ ବି ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ତେଣୁ ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଭାବ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଆଜି ଏତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଆସିପାରିଛ, ସୁଦୂର ଅବନ୍ତୀ ନଗରରୁ ଆସି ଏ ନୀଳଗିରିର ନୀଳକନ୍ଦରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛ, ଆଉ ମୋର ସହସ୍ରେକ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯାଗ କରିଛ, ଆଉ ଏ ଜାଗାକୁ ତୁମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛ। ନୃସିଂହଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ମୋର ଯଜ୍ଞବେଦୀ କଲ, ଆଉ ସେ ଯଜ୍ଞବେଦୀରେ ମୋର ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତିକି ତୁମେ ଗଢ଼େଇଲ, ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦେଉଳ ନିର୍ମାଣ କଲ। ବଡ଼ ଦେଉଳ ନିର୍ମାଣ କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲ ଏ ବଡ଼ ଦେଉଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ। ସେତିକିବେଳେ ସମୟରେ କେତେ ଯୁଗ ଚାଲିଗଲାଣି, ଏଠି କେତେ ଯୁଗ ବହିଗଲାଣି। ତାପରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲ
ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି କେଉଁଦିନ ମୋ ଭକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଆସିବ। ମୁଁ ଜାଗବେଦୀରୁ ଯାଇ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ କରିବି, ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବି। ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ରାଜା ଆସିଛନ୍ତି ମୋତେ ଦେଉଳ କରି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ମୋର ମୂର୍ତ୍ତିକି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ପୂଜା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇନି। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ମୋ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଭକ୍ତ ଭଳି ନୁହନ୍ତି। କେତେ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରି ମୋ ଭକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ମୋତେ ଗଢ଼ି ଦେଇକି ଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ, ତମେ କେଉଁଦିନ ଆସିବ ଆଉ ମୋର ମୂର୍ତ୍ତିକି ସ୍ଥାପନ କରିବ। ହେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ, ଭକ୍ତର ଭାବରେ ମୁଁ ଗଦଗଦ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁକିଛି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୋର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କର। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ସଂସାର ମୋତେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁ, ଏ ସଂସାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ମୋ ଦେଉଳ ହେତୁ କରି ବିଶେଷ ଯତନ, କୋଟି କୋଟି ଧନ ବ୍ୟୟ କଲହି ରାଜନ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଭାଙ୍ଗିଲେ ଦେଉଳ ସୁଧା ସ୍ଥାନ ନତେ ଯିବି, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର ଏ କୀର୍ତ୍ତିରୁ ଆଇବି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ, ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିଛ, ଏତେ ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କରିଛ, ଜୀବନରେ ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲ ସବୁ ରୋଜଗାରକୁ ଆଣି ଏ ଦେଉଳରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲ। ତେଣୁ ନିଜେ ନିଃସ୍ୱ ହେଇଗଲ। ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କଲ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି କରିବିନି? ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି କରିବି। ମୁଁ ଆଜି ସତ୍ୟ 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 ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଳ୍ପବଟ ରହିଥିବ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀଳଗିରି ନୀଳକନ୍ଦର ରହିଥିବ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମହୋଦଧି ରହିଥିବ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆତଯାତ ହେଉଥିବେ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦେଉଳ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତଥାପି ମୁଁ ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। ମୁଁ ସତ୍ୟ କଲି, ଯଦି ସବୁକିଛି ଚାଲିଯାଏ ହେଲେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି, ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଏଇଠି ଅଛି ଆଉ ରହିଥିବି। ସତ୍ୟ 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 ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛନ୍ତି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନକୁ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନକୁ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଆଜି ଅଶ୍ରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ, ମୁଁ ସତ୍ୟ 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 ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି, ଯଦି ଏ ଦେଉଳଟି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତଥାପି ମୁଁ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। ଯଦି ଏ ସଂସାର ଡୁବିଯାଏ ତଥାପି ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ରହିଥିବି। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମହୋଦଧି ଅଛି, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଅଛି, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତଯାତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଇ ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ଏଇଠି ଅଛି ଆଉ ଏଇଠି ରହିଥିବି। ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ, ସତ୍ୟ 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 ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଥିବି, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଥିବି। ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଆଜି ଧାରା ଶ୍ରାବଣ ବହି ଯାଉଛି, ଆଖିରୁ ଯେମିତି ଧାରା ଶ୍ରାବଣ ବହି ଯାଉଛି। हे प्रभु, ये अधम प्रति एते कृपा करिछ प्रभु, एते कृपा करिछ। धन्य हो गली प्रभु, धन्य हो गली। जहाँ केबे चिंता करी नथिली ताहा आज मु पाईगली प्रभु, ताहा मु आज पाईगली। कांदुछंती इंद्रदुम्न। प्रभु जगन्नाथ कहउछंती, हे इंद्रदुम्न, तमे तमे मो पाई एते एते कष्ट कल, मु तम पाई सामान्य एतिकी करि परिबिनी। तम कीर्ति सबुदिन पाई एमती रहिथिबो। जे जदि ए दारु ब्रह्म रूप रे जगतर नाथ जगन्नाथ को संसार को कहीं आनी थांती, जे अरूप को जे रूप देइछंती, जे अणाकार को आकार देइछंती, से आउ कहीं नुहंती, से होउछंती राजा इंद्रदुम्न। कांदी पकेइले इंद्रदुम्न, कहले प्रभु मोर से कीर्ति दरकार नहीं प्रभु, मोर से कीर्ति दरकार नहीं। मु चाहूनी प्रभु आपणकर कीर्ति बजाय रहू, एतिकी मोर आशा। आपणक कीर्ति सबुदिन पाई बजाय रहू। ए बुढ़ा बड़े संतानर कथा जुगे जुगे रही थाउ प्रभु, जुगे जुगे रही थाउ। कांदुछंती इंद्रदुम्न। भाव भक्ति रे आज प्रभुंक
प्रभु पाद को धौत कर ब्रह्मदेव कहते आहा किड़े भाग्यवंत तमें इंद्रद्युम्न किड़े भाग्यवान तमें आउ कौन कहते प्रभु भांगिले देउल सुधा स्थान नते जीवी जुगे जुगे तुम्भर कीर्ति रुहाइबी जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ संपूर्ण विश्वास एथि करनर धव कालांतरे अन्य देवा देउल होइब जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ तेणु प्रभु कहते देउलटा जदि अनेक दिन पर जदि भांगी जाए तथापि मो स्थान छाड़ी कुआड़े जीविनी आउ कई राजा आसबे ए देउलटा को पुणी थे तैयारी करेंगे आउ से देउल तैयारी कला परे मु सेठी रही मुझे सबुदिन पाई रही आउ तुम कीर्ति सेमती रही इंद्रद्युम्न आउ कौन कहते प्रभु सत्य 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 जान हे राजन देउल प्रतिमा जदि भांगे काले पूर्ण जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ देवे नंदे जीवी मुही तुम्बर ए स्थान यही दारु देथि करिबी विश्राम जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ प्रभु कहते जदि ए मूर्ति तो सबुदिन पाई रही ना तेणु ए मूर्ति भांगी जाई पारे कि मूर्ति नष्ट हो जाई पारे हेले हेले ता भितरे मु सदा सर्वदा रही थी पुणी जेतेबेले नूतन विग्रह आसीबो पुणी ता भितरे मु स्थापन हेबी तेणु ये जागा छाड़ी मु कुआडे जीविनी ए स्थान होछि मर्त्य वैकुंठ ए मर्त्य वैकुंठ रे मु रही आउ सदा सर्वदा रही थी जिते सत्य 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 त्रिवार सत्य करी कहउछंती प्रभु जेते जा ही गले भी मु एठी रहिबी जदि मोर मूर्ति भांगी जाए तथापि मु एठी रहिबी जदि मो देउल भांगी जाए तथापि मु एठी रहिबी दिने ना दिने देउल गढ़ा हबो दिने ना दिने पुणी से मूर्ति गढ़ा हबो पुणी से मूर्ति भितर स्थापन हेबी आहा केडे सुंदर कथा कहिसंती प्रभु द्वितीय अपराध पुणी ब्रह्मा को जाबत एही स्थाने एही देह रहिब ताबत जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ स्वयंभुव मनुर द्वितीय चतुर्युगे सत्यर प्रथम ज्येष्ठ अमावास्या जोगे जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ सेही दिन तुम मेद हेला पूर्ण ज्येष्ठ पूर्णिमा रे मुई हेली अवतीर्ण ज्येष्ठ पूर्णिमा रे मुही हेली अवतीर्ण ज्येष्ठ पूर्णिमा रे मुही हेली अवतीर्ण तेणु आज प्रभु कहउछंती हे राजा इंद्रद्युम्न स्वयंभुव मनुर द्वितीय चतुर्युगरे मोर अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण होता तेणु से अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण होता ज्येष्ठ पूर्णिमा रे से महापुण्य होची मोर जन्मतिथि तेणु यही दिनटी को तुम्हें भल भाव पालन करिवो तेणु प्रभु कहउछंती जे स्वयंबाबू मनुर चतुर्युगरे ज्येष्ठ पूर्णिमा रे
तुमे अश्वमेध यज्ञर संपूर्ण करिथिलो तेणु सेई दिनटी को धराजिब सेई दिनटी होछि मोर जन्मदिन तेणु सेई दिनटी को लक्ष्य करिथिबो सेई दिन आसीगले सेई दिन को मोर जन्म तिथि भाव में पालन करिवो सेई महापुण्य दिन मोर जन्म तिथि मने रखी थाए भक्त नरपति मने रखी थाए भक्त नरपति मने रखी थाए भक्त नरपति गोटिए स्नान मंडप मो पाई करिब सेई स्नान बेदी अति मनोहर हेब जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। तेणु आज कहते प्रभु जे ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन ठारू आरंभ करिवो मोर महोत्सव गोटे स्नान मंडपटे मो पाई निर्माण करिवो स्नान मंडपटे तैयारी सरिबा परे मोर चतुर्धा मूर्ति विग्रह को आनी पहंडी करी से स्नान वेदी निकट को आनिबो आउ स्नान वेदी निकट रे सेठी महास्नान करइबो केमिति स्नान करइबो कोन कहउचंती प्रभु पहंडी विजय कराई मोर मूर्ति चारी से स्नान वेदिकी नेब समारोह करी से स्नान वेदिकी नेब समारोह करी से स्नान वेदिकी नेब समारोह करी सर्वशुभ लग्ने बास जल जोगाड़ीब आनंद उत्सवे मते स्नान कराइब विधि मते उपचार अधिवास करी महापूजार करिब दंडधारी महापूजारंभ करिब दंडधारी महापूजारंभ करिब दंडधारी। तेणु आज प्रभु कहउचंती जे मोर गोटे स्नान मंडप करिवो आउ से मंडप रे चतुर्धा मूर्ति की मोर से स्नान मंडप निकट को आनिबो आउ सेठारे मोर स्नान करइब चतुर्धा मूर्ति को सेठी स्नान करइब नानाविध मंडप रे साजसज्जा करिथिबो से रूप को दर्शन करिवे से स्नान को दर्शन जो माने करिवे से माने जन्म जन्म पापर मुक्त हेबे आउ स्नान परे कौन कौन सब करा जिवो आज प्रभु गोटी गोटी करी सब बुझेई दौछंती इंद्रद्युम्न को तेणु कौन कहउचंती परवर्ती अध्याय जानिबा आज तो समय इशारा देलानी आज बाणी की विराम दवा टी प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करिया। जय जगन्नाथ मम बंधु जगन्नाथ जगबंधु जय जगन्नाथ मम बंधु जगन्नाथ जगबंधु जय जगन्नाथ मम स्वामी जगन्नाथ अंतर्यामी जय जगन्नाथ मम स्वामी जगन्नाथ अंतर्यामी जय जगन्नाथ मम नाथ जगन्नाथ प्राणनाथ जय जगन्नाथ मम नाथ जगन्नाथ प्राणनाथ जगन्नाथ 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 पाहिमा जगन्नाथ 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 रक्षमा जगन्नाथ 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 पाहिमा जगन्नाथ